Mga idol, congratulations mga idol. Nahuman na taog parapol mga idol via YouTube live. Mga idol, akong basahon kinsa ang nakadaog. So congratulations, nakadaog ka. Efren Antonio, imong nadagan Q1 massager. Worth 3,000 ni siya idol. Gikan sa Medcare Supplies nga atong sponsor. Palihog kog message mga idol or comment kay nakadaog. Ang sunod nga nakadaog si Romeo Tawagon Matibo. Nakadaog kag helmet idol. Congratulations nimo. O pasalamat dito mga idol sa atong sponsors ang Jam Motostop. Daghang kay salamat Boss J sa pag-sponsor. So ang sunod nga nakadaog cellphone mga idol iyang nadagan. Congratulations DJ Manex on the mix. Mga idol nakadaog kag cellphone idol. DJ Manex on the mix. Congratulations, palihog kog message nako or comment nga ikaw nakadaog. O nya ang lucky sharer na to mga idol nga nakadaog sunod. Congratulations Leslie Galo, nakadaog kag 500 GCash. So palihog kog message ako idol. Congratulations sa inyo tanan mga idol sa mga nakadaog. Sa wala nakadaog, next time na lang mga idol. Ayaw mo kabalaka kay magparapol tag motor sunod kung maabot tag 1 million subscribers mga idol. Nagmanifesting ta mga idol kay hapit na ta mo 1.4 million. Mga idol, daghang salamat og maayong gabi ninyong tanan mga idol.